ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज श्रीमद्भागवत गीतार द्वितीय अध्याय परम ब्रह्म श्रीकृष्ण द्वितीय कृष्ण को कौन कही एसबू उपर संक्षेप आलोचना करने आगे आसी सुंदर तथ्य प्रदान कर पूर्वर से द्वितीय कृष्ण भगवान को हृषिकेश मधुसूदन जनार्दन माधव कृष्ण गोविंद एसबू नाम धरी संबोधन करते पुणी देखंतु दुख आसिला विषाद आसिला दुख रे भांगी पड़िले मुहरे भांगी पड़िले मु एमान को बद्ध करी नहीं ये मोर गुरुदेव ये होचंती पितामह भीष्म ये मोर भाई ये मोर शाहक ससुर मामू भणजा यही भावना आसिला पुणी द्वितीय अध्याय मधुसूदन हे गोविंद हे केशव यही भाव में संबोधन कर ना तापरे कौन घटिब भक्त दुख प्रकाश करुचंती आर्त चित्कार करुचंती भगवान दंडायमान रही ना निश्चित भाव में शिष्यर कल्याण करेंगे यही द्वितीय अध्यायर सारांश संक्षेप कहवा देखंतु प्रथम शुल्क अर्जुनकर मोह आसिला का पुरुषता पूर्ण भावना आसिला विषाद आसिला मु युद्ध करिबि नाही मु एमान को बद्ध करिबि नाही नरक को गमन करिबि नाही पाप अर्जन करिबि नाही अर्जुन भिलुथिले कि कदापि न जदि भिलु थांते विराट युद्ध समस्त को परास्त करते ना पुणी चतुर्थ पंचम शुल्क माध्यम कौन कहले से पार्थ कहते पितामह भीष्म को मु बद्ध करी नहीं गुरु द्रोणाचार्य को मु बद्ध करी नहीं गुरुजन मान को मु बद्ध करी नहीं बरं श्रेष्ठ हम मु भिक्षावृत्ति पालन करी भिक्षा मागी जीवन निर्वाह करी ये सब कथा कहते षष्ठ शुल्क माध्यम कौन कहले अर्जुनकर संशय जात है मुहरे भ्रमित हो गले सप्तम शुल्क माध्यम अर्जुन संपूर्ण मात्रा मोहग्रस्त हो सारी तेणु भगवानकर शरणगामी हो गले प्रभु कल्याण करंतु रक्षा करंतु मार्ग प्रदान करंतु उपदेश दियंतु तापरे आरंभ हो भगवान ईश्वर से श्रीकृष्ण अष्टम शुल्क माध्यम कौन कहले अर्जुनकर सुख दुख कमिज अर्जुनकर वैराग्य आसी मु समर करी नहीं बद्ध करी नहीं हत्या करी नहीं पापर्जन करी नहीं युद्ध प्रति वैराग्य भावना आसी अर्जुन जदि युद्ध न करिबे दुराचारी मानकर बद्ध किए करिबे भगवान धरापृष्ठ को आसी संसार जार खेल घर ब्रह्मा शंकर गुचर भगवान धरापृष्ठ को आसी दुष्ट मान को संहार करिबे मार निवारण करने आसी अर्जुन को माध्यम ये सब कार्य करिबे अर्जुन बसी पड़ी तापरे भगवान हसिले जेपरी
ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଜିଦି ଧରନ୍ତି, ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋଚନ କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ଗତି ଦେଖି ଜଗତଗୁରୁ ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, 11ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ସରଳତତ୍ଵ, ଶରୀର, ଶରୀରୀ ଏସବୁ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟଶୀଳ, କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର, ଯାଦୃଶ୍ୟମାନ, ନଷ୍ଟଶୀଳ, ଅନିତ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। 15ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କଲେ ଏ ଜୀବ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। 16ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ ଅସତ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 16, 17, 18ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମର କର, ସମର କର, ଯୁଦ୍ଧ କର। 19ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ପୋଡ଼ିପାରେ ନା, ଜଳ ବୁଡ଼ିପାରେ ନା, ସମୁଦ୍ର ବୁଡ଼ିପାରେ ନା, ଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରେ ନା, ପବନ ଉଡ଼ିପାରେ ନା, ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ମରିବ କିଭଳି ଭାବରେ? ଅଜ୍ଞାନୀ ଗାଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ତତ୍ଵ ତଥ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 20ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଷଡ୍ ବିକାର, ଷଡ଼ରିପୁ ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ହେବ, ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ହାସଲ କରିହେବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏ ଜୀବ ଯଦି ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବ। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରେ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ମରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ବିନାଶ ଘଟେ, ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ, ଶୈଶବ, ଯୁବକ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପରିଧାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କ'ଣ କରେ? ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବ ତ୍ୟାଗ କରେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ତ୍ୟାଗ କରେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ପରିଧାନ କରେ, ନୂତନ ଘଟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଗାଢ଼ ତତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି 23 ଠାରୁ 25 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରର ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସଂଯୋଗ ଘଟେ ନା। ପୁଣି ଅଦାହ୍ୟ, ଦହନ କେହି କରିପାରେ ନା। ନିତ୍ୟ ସନାତନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ନିର୍ବିକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଏସବୁ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 26, 27ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ଜନ୍ମ ଓ ମରଣଶୀଳ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ନଷ୍ଟଶୀଳ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୋହିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 29ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମତତ୍ଵର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ବକ୍ତା, ଶ୍ରେତା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି
ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଗକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ? ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହୁଇଲେ ମରଇ। ଯିଏ ବି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତାପରେ 31 ଠାରୁ 36ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସମର କରିବା, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା, ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହେବା, ଏସବୁ ତୁମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ, ପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନରକଗାମୀ ହେବ। ଯଦି ସମରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଭୋଗ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସଦାବେଳେ ସର୍ବଦା ଲାଭ ରହିଛି। ଯଦି ସମର ନ କର ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନା ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଦୁର୍ଜନ କୁବଚନ ବାଣ ମର୍ମ ବିଦାରେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଦେଖ କୌରବଙ୍କର 11 ଐକଣୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହିଛି। ବୀର ରହିଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ରହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭୀରୁ ଭୟ କରିଗଲା, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ତ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? 27ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଉଭୟ ଲୋକରେ ଲାଭ ପାଇବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ସମର ନ କରିବ, କର୍ମ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିଏ ବା ଭଲ ପାଇବ? ପୁଣି 38 ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର କର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଏ ଜୀବ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମର କରୁଛି, ମୁଁ ବଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। 40ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଯୋଗର ମହିମା ଉପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା, ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ କର୍ମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଏହି ଭାବନା ଯଦି ଏ ଜୀବ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସକାମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 42ତମ ଶ୍ଲୋକରୁ 44ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗପରାୟଣ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 45ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଉପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମର ଆୟତ୍ତରେ ଥିଲା, ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଥିଲ। ଏବେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମ ବଶରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛ। ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝାଇଥିଲେ।
କର୍ମଫଳ ରୂପକ ସୁଖ ଭୋଗ ଏ ଜୀବ ସଦାବେଳେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। 48ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମତ୍ୱ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସମବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 49 ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଫଳ କାମନା ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଅୟଂ ହି ପରମୋ ଲାଭ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଦର୍ଶନ। ସୁଦାମା କହିଥିଲେ ନା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହିସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଭାବନା ରଖି ଯଦି ସମର କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଭ୍ରମିତ ହେବ ନାହିଁ, ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 51ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂହାର ଘଟିବ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 53ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈରାଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଧାରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ପୁଣି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତାପରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ 55 ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ 55, 56, 57, 58 ଏଇଭଳି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ନା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା, କାମନା ରଖିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ରହିବା। ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁଖ ଆସୁଛି, ମୋହିତ ହେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାଳର ବଶ ଏ ସଂସାର, କେ ବୃତ୍ୟ କେ ଅବା ଈଶ୍ୱର। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ଏସବୁକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ହର୍ଷ ସୁଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ରଖିବା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ବିଷୟଠାରୁ ଦୂରେଇବା। ସେହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କାମନା ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ନେତି ନେତି କହନ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ହରି ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ହରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତାପରେ 62-63ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏ ଜୀବ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ, ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଗ ଦୋଷ ରହିତ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଯଦି କର୍ମ କରିବ, କ'ଣ ଘଟିବ? ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ। 66ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ମୁନି ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ କରନ୍ତି ସୁଖ ପାଇବେ କି, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ କି? ପାଇବେ ନାହିଁ। 67ତମ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ନୌକା ରହିଛି, ନଦୀରେ ନୌକା ଚାଲିଛି, ପାଲ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପବନ ଯଦି ହେବ, ନୌକାର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାନି, କ'ଣ ଘଟିବ? ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହେବ କି? ସଂସାର ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ଏ ଜୀବ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିବ।
68तम श्लोक माध्यम भगवान कहते जो मानकर इंद्रिय गुड़िक निज बसरे अछंती से माने स्थिर बुद्धि जो मानकर इंद्रिय आयतरे नाती संसार मुखी हुंती जन्म मृत्यु रूपक चक्र पड़ती 70तम श्लोक माध्यम सुंदर भाव में भगवान बुझेइचंती समुद्र परम ज्ञानी तुम्हें समुद्र हो बन्या आसूची प्रबल वृष्टिपात होउची नदी बन्या आसे से बन्या जल को सागर धारण कले कूल लंघन कले कि करे ना ठीक से भाई भाव में ज्ञानी जेते दुख आसू सदा बेले स्थिर रहती सुंदर भाव में बुझेइचंती द्वितीय अध्याय द्वितीय कृष्ण सुंदर भाव में भगवान को संबोधन करुचंती कौन कले हे गोविंद हे ऋषिकेश रक्षा करंतु कल्याण करंतु संसार दूर करंतु पुणी आश्चर्य लगे लुगा सूता रही ना से वस्त्र ही क्षणस्थायी नष्टशील सूता स्थायी ना माटी माटीरू अनेक पात्र निर्माण होता है द्रव्य निर्माण होता है कलश माठिया विभिन्न प्रकार पात्र निर्माण होता है ये सबू भांगी जाए ना माटी रही है अर्थात ईश्वर अछंती रहिबे सदा बेले सत्य ये जीव आसबे चलीजे जन्म हे मृत्युवरण करेंगे तेणु असत्य आत्मा नित्य शाश्वत अजर अमर ये सब उपरे सुंदर भाव में बुझेइचंती ना क्षत्रिय युद्ध रूपक कर्म करने दरकार निश्चित भाव में मुक्ति पाइब नचे कौन घटब मुक्ति पाइब ना लोक माने निंदा करेंगे सुंदर भाव में बुझेइचंती जेते बेले जीव आत्मतत्व हासिल करिबा ईश्वरंकर अद्भुतमय तत्व हासिल करिबा संसारमुखी हब कि हब ना कामना रहिब कि रहिब ना हाँ मु ईश्वर को पाइबी सत्कर्म करी यही सबू चिंतन करिबा ना तेबे जाई जीवर कल्याण घटिबा वैराग्य केतेबेले आसीबो नहीं जेतेबेले ये जीव तम गुण को धारण करिबा अंगले बसीभूत हब अहंकारी होइजिबा कर्म कांडर अधीन होइजिबा वैराग्य आसीबो कि वैराग्य भावना आसीबो कि आसीबो नहीं स्थित प्रज्ञ सुंदर भाव में बुझेइचंती कामना नथिबो वासना नथिबो आत्मरमण करुथिबो द्वंद्वमुक्त भाव में रहिथिबो सुख आसु दुख आसु स्थिर भाव में रहिथिबे युधिष्ठिर को उदाहरण नहीं पारिबा कुंती दुख मागिते ना नित्य से दुख एवं मोर जई दर्शन लभ्यतर ये सब कथा रही केशव उच्चारण कर कौन कले मु संशय दूर पाइबी दूरी हेबी दूरे जीवी दूरे जीवा ये सब कथा चिंतन करते कैंचर उदाहरण दि जाइए अंग प्रत्यंग भितर रही है जिते बड़े आवश्यक पड़े मुंड गोड़ हाथ बाहर करता है ठीक से भाव में ज्ञानी से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन करती इंद्रिय मन को आयत्तर रखती जिते बड़े आवश्यक पड़े खोला भितर जपरी कैंच बाहर करे ना ठीक से भाव में एमाने बाहर करती पुणी इंद्रिय रही गोटे गोटे इंद्रिय सौतीन सदृश चक्षु भल दृश्य देखा पुणी नेबाई चेष्टा कर कर्ण को कथा शुणी पारे हरि कथा शुणी पारे मुख हरि कथा कही पारे कटु भाषा प्रयोग करि पारे ईश्वर मार्गे करि पारंती संसार मार्गे करि पारंती मुक्ति प्रदान करि पारंती बंधन रे पकि पारंती ये सब कथा आपण माने जानिछंती पुणी विषय सुख सहित
विषासक्त जदि ए जीव हुए सुखरे ए जीव जदि मोहित हुए कदापि तार कल्याण करें ना। आसक्ति भावना जागृत हुए, कामना जागृत हुए, कामनारू क्रोध एसबू प्रक्रिया आरंभ हुए, मोह जात हुए, अहंग्र वशीभूत हुए, अज्ञानता जागृत हुए जहाँफल पतनगामी हुए। तेणु राग द्वेष ठारू हिंसा ठारू दूरेबा उचित, सत्कर्म करने दरकार। ये सब कले आम मानकर कल्याण घटव। देखंतु मरुभूमिर उट कौन कले कंटा जातीय वृक्ष को चुबे चुबे थाए निजर रक्त को निजे पान कले खुशी अनुभव कले। यू प्रक्रिया आपण मैंने जानते। गोटे साधु उपरे उदाहरण नवा। स्थितप्रज्ञ साधु रही गाँ मुंडारे रही गाँर मुखिया लोक मैंने बहुत भल पाते। कौन कले पाली कले नीतिदिन खाद्य प्रदान करुले, संध्या समय प्रवचन शुणुले। से गाँर जड़े कन्या अनेक गाँर युवक को भल पाते, प्रताड़नार शिकार हेले, गर्भधारण कले। बापा माँ भाई क्रोधान्वित होगले, बाड़े क्या सहित कुसंपर्क रखिच एभली कुकर्म किए करिछि। माड़ भयले साधु महात्मा नाम धरी नेले। गाँ लोक आसिले साधुंकर कुड़िया को पुड़ीदेले, निंदा कले। साधु शुणी था कौन घटिला जानीपारे नहीं, बुझीपारे नहीं। जानिले जे मु एई नारी को दर्शन करिछि, मोर बीजरू गर्भधारण करिछि। जानिले ओ एमंत कथा, ओ एमंत कथा। अर्थात निंदा प्रशंसा ठारू ऊर्ध्वगामी थिले। गाँ लोक तोड़ीदेले। साधु अनेक गाँव में प्रवेश कले, अति आनंद सुखरे समय अतिबाहित करुले। पाप सत्य सदाबले लुचि रहेना। प्रकृत सत्य कथा पितामाता को कहले। बापा भाई क्या पाखक जीवे, गाँ मुखिया पाखक गले। तापर ग्रामर आदिवासी ग्रामर मुखिया बापा भाई माँ से कन्या से साधु को खोजा आरंभ कले। शेष पाइले, क्षमा मागिले, भूल मागिले। से समय से साधु सुंदर भाव कहते ओ एमंत कथा। अर्थात तुम्हें मैंने जिते मत निंदा करुल मोर किसी फरक पड़ू ना, एबे प्रशंसा करुच किसी भी फरक पड़ूना। अर्थात निंदा प्रशंसा ठारू ऊर्ध्वगामी से साधु महात्मा थिले। तेणु युद्ध कर, कर्म तुमर अधीन, कर्मफल तुमर अधीन नुह। युद्ध कले कौन घटब ये सबू चिंतन करने आवश्यकता नहीं। कर्तव्य कर्म करने दरकार। युद्ध रूपक कर्तव्य कर्म कले तुमर उत्तम फल हब, उत्तम फल हासिल कर। यही सबू सुंदर तत्व तथ्य परम ब्रह्म श्री कृष्ण तांकर प्रिय सखा अर्जुन को प्रदान करते। एतिकी कही आज विरति नौची। आग को तृतीय अध्याय रे भगवान श्री कृष्ण तांकर सखा को कौन सबू तथ्य प्रदान करते आलोचना करी। आज विरति नौची। जय जगन्नाथ।